ॐ गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणस्पत आन शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनं प्रणो देवी सरस्वती वाजेभर् वाजिनीवदेधिनामवित्रवधू गणेशाय नमः सरस्वत्यै नमः श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ। ओं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोस्तुते। जय नारायणि नमोस्तुते, जय नारायणि नमोस्तुते। मध्यमचरितम् द्वितीयोऽध्यायः। महिषासुरसैन्यवधः। ऋषिरुवाच देवासुरमभूत् युद्धं पूर्णमब्धशतं पुरा महिषेऽसुराणामधिपे देवानां च पुरन्दरे तत्रासुरैर्महावीर्यैर्देवसैन्यं पराजितं जित्वा च सकलान् देवान् इन्द्रो भून्महिषासुरः ततः पराजिता देवाः पद्मयोनिं प्रजापतिं पुरस्कृत्य गदास्तत्र यत्रेष गरुडध्वजौ ततः पराजिता देवाः पद्मयोनिं प्रजापतिं पुरस्कृत्य यथास्तत्र यत्रेष गरुडध्वजौ यथावृत्तं तयोस्तद्वन्महिषासुरचेष्टितं त्रिदश कथयामासुर्देवाभिभवविस्तरं सूर्येन्द्रियाग्निलेन्दूनां यमस्य वरुणस्य च अन्येषां चाधिकारान् स स्वयमेवाधितिष्ठति स्वर्गान् निराकृताः सर्वे तेन देवगणा भुवि विचरन्ति यथा मर्त्या महिषेण दुरात्मना एतद्वः कथितं सर्वम् अमरारिविचेष्टितं शरणं च प्रपन्नास्मो वचस्तस्य विचिन्त्यताम् इत्थं निशम्य देवानां वचांसि मधुसूदनः चकारकोपं शम्भुश्च भृगुडीकुटिलाननौ ततो अधिकोपपूर्णस्य चक्रिणो वदनात्ततः निश्चक्राम महत्तेजो ब्रह्मणः शङ्करस्य च अन्येषां चैव देवानां शक्रादीनां शरीरतः निर्गतं सुमहत्तेजस्तच्चैक्यं समगच्छता अतीव तेजसः कूडं ज्वलन्तमिव पर्वतं ददृशुस्ते सुरास्तत्र ज्वालाव्याप्तदिगन्धरम् अतुलं तत्र तद्तेजः सर्वदेवशरीरजम् एकस्तं तदभून्नारी व्याप्तलोकत्रयं त्विषा दभूच्छाम्भवं तेजस्तेनाजायत तन्मुखं याम्येन चाभवन् केशा बाहवो विष्णुतेजसा सौम्येन स्तनयोर्युग्मं मध्यमैन्द्रेण चाभवत् वारुणेन च जङ्घोरो निदम्बस्तेजसा भुवः ब्रह्मणस्तेजसा पादौ तदङ्गुल्योऽर्कतेजसा वसूनां च कराङ्गुल्यै कौबेरेण च नासिका तस्यास्तु दन्ताः सम्भूत प्राजापत्येन तेजसा नयनत्रदयं जज्ञे तथा पावकत्तेजसा भ्रुवौ च सन्ध्ययोस्तेजः श्रवणा अनिलस्य च अन्येषां चैव देवानां सम्भवस्तेजसां शिवा ततः समस्तदेवानां तेजोराशिसमुद्भवाम् तां विलोक्य मुदं प्रापुरमरा महिषार्दिताः ततो देवा ददुस्तस्यै स्वानि स्वान्वायुधानि च ऊचुर्ज जयेत्युच्चै जयन्तीं ते जयैषिणः शूलं शूलात् विनिष्कृष्यै ददौ तस्यै पिनाकधृग चक्रं च दत्तवान् कृष्ण समुत्पाड्य स्वचक्रतः शङ्खं च वरुणः शक्तिं ददौ तस्यै हुताशनाः मारुतो दत्तवांश्चापं बाणपूर्णे ततेषु धी वज्रमिन्द्रसमुत्पाड्य कुलिशादमराधिपः ददौ तस्यै सहस्राक्षो खण्डामैरावदाद्यजात् कालदण्डाद्यमोदण्डं पाशं
चाम्बुपतिर्ददौ प्रजापतिश्चाक्षमालां ददौ ब्रह्माकमण्डलं नमस्तरोमकूपेषु रश्मीन्दिवाकरः कालश्च दत्तवान् खड्गं तस्याश्चर्म च निर्मलं क्षीरोदच्चामलं हारमजरे च तथाम्बरे चूडामणिं तथा दिव्यं कुण्डले कटकानि च अर्थचन्द्रं तथा दिव्यं केयूरान् सर्वबाहुषु नूपुरौ विमलौ तद्वद् ग्रैवेयकमनुत्तमम् अङ्गुलीयकरत्नानि समस्तास्वङ्गुलीषु च विश्वकर्मा ददौ तस्यै परशुं चाति निर्मलम् अस्त्राण्यनेकरूपाणि तथा भेद्यं च दंशनम् अम्लानपङ्कजामालां शिरस्युरसि चापराम् अददज्जलधिस्तस्यै पङ्कजं चातिशोभनं हिमवान्वाहनं सिंहं रत्नानि विविधानि च ददावशून्यं सुरया पानपात्रं धनाधिपः शेषश्च सर्वनागेशो महामणिविभूषितं नागहारं ददौ तस्यै धत्ते यः पृथिवीमिमाम् अन्यैरपि सुतैर्देवी भूषणैरायुधैस्तथा सम्मानिता ननादोच्चै साटहासं मुहुर्मुहुः तस्या नादेन घोरेण कृष्णमापूरितं नभः अमायदादिमहदा प्रतिशब्दो महानभूत चुक्षुपुः सकला लोका समुद्राश्च च गम्भीरे जजालवसुधा चेलुः सकलाश्च महीधराः जयेदी देवश्च मुदा तामूजुः सिंहवाहिनीं तुष्टुहुर्मुनयश्चैनां भक्तिनम्रात्ममूर्तयः दृष्ट्वा समस्तं संक्षुब्धं त्रैलोक्यममरारयः सन्नद्धाखिलसैन्यास्ते समुत्तस्तुरुदायुधः आह किमेतदि क्रोधादाभाक्ष्यमहिषासुरः अभ्यधावदतं शब्दम् अशेषैरसुरैर्वृतः सददर्श ततो देवीं व्याप्तलोकत्रयां तुषा पादाक्रान्त्या नदभुवं किरीटोल्लिखिताम्बरां शोभिताशेषपादालां धनुर्जानि स्वनेन तां दिशो भुजसहस्रेण समन्ताद्व्याप्य संस्थितां ततः प्रववृते युद्धं तया देव्या सुरद्विषां स्त्रैर्बहुधा मुक्तैरादीपितदिगन्धरं महिषासुरसेनानिश्चिक्षुराख्यो महासुरः युधेश्चामरश्चान्यैश्चतुरङ्गबलान्युतः रथानामयुधैषड्भिरुदुग्राख्यो महासुरः अयुध्यदायुधानां च सहस्रेण महाहनुः पञ्चाशद्भिश्च नियुधैरसिलोममहासुरः अयुधानां शतैषड्भिर्बाष्कलो युधेरणे गजवाजिसहस्रौखैरनेकै परिवारितः वृतो रथानां कोट्या च युद्धे तस्मिन्नयुध्यतः बिडालाख्यो युधानां च पञ्चाशद्भिरथायुधै युधे संयुगे तत्र रथानां परिवारितः अन्ये च तत्रायुतशो रथनागहयैर्वृताः युधुः संयुगे देव्या सह तत्र महासुरा कोटिकोटिसहस्रैस्तु रथानां दन्दिनां तथा हयानां च वृतो युद्धे तत्र भून्महिषासुरः रोमरैर्भिण्डिपालैश्च शक्तिभूर्मुसलैस्तथा युधुः संयुगे देव्या खड्गै परशुपट्टिशै केचिच्च चिक्षुपुरशक्ति केचित् पाशांस्तथा परे देवीं खड्गप्रहारैस्तु ते तां हन्तुं प्रचक्रमु सा अपि देवी ततस्तानि शस्त्राण्यस्त्राणि चण्डिका लीलयैव प्रचिच्छेदा निजशस्त्रास्त्रवर्षिणी अनायस्तानना देवी स्तूयमाना सुरर्षिभिः मुमुजोऽसुरा असुरदेहेषु शस्त्राण्यस्त्राणि चेश्वरी सोऽपि क्रुद्धो धुतसडो देव्या वाहनकेसरी जजारासुरसैन्येषु वनेषु बहुदाशनः निःश्वासान् मुमुजेयांश्च युध्यमानारणेऽम्बिके ते एव सद्यः सम्भूतगणाः शतसहस्रशः युधुस्ते परशुभिर्भिण्डिपालाशिपट्टिशै नाशयन्तो सुरगणान् देवी शक्त्युपबृंहिता अवादयन्तः पडहान्
गणाः शङ्खांस्तथा परे मृदङ्गाश्च तथैवान्ये तस्मिन् युद्धमहोत्सवे ततो देवी त्रिशूलेन गदया शक्तिवृष्टिभिः खड्गादिभिश्च शतशो निजघानामहासुरान् पादयामास चैवान्यान् खण्डास्वनविमोहितान् असुरान् भुवि पाशेन बद्ध्वा चान्यानकर्षयत् केचिद्विधा कृतास्तीक्ष्णैः खड्गपादैस्तथा परे विपोद्धिता निपातेन गदया भुवि शेरते वेमुश्च केचित् रुधिरं मुसलेन प्रशंहदाः केचिन्निपतिता भूमौ भिन्ना शूलेन वक्षसि निराकृता शरौखेन कृतः केचित् ऋणाजिरे सेनानुकारिणः प्राणान् मुमुजुस्त्रिदशार्दनाः केषाञ्चित् बाहवश्चिन्ना छिन्नग्रीवास्तथा परे शिरांसि पेदुरन्येषामन्ये मध्ये विदारिताः विच्छिन्नजङ्घास्त्वपरे पेदुरुर्व्यामहासुराः एकबाह्वक्षिचरणाः केचिद्देव्या द्विधा कृताः छिन्नेऽपि चान्ये शिरसि पतिताः पुनरुत्थिताः कबन्धायुयुधुर्देव्या गृहीतपरमायुधाः ननृदुश्चापरे तत्र युद्धे तूर्यलयाश्रिताः कबन्धाश्चिन्नशिरसा वृष्टिपाणयः तिष्ठ तिष्ठेति भाषन्तो देवी मन्ये महासुराः पादितैरथनागैश्वैर्सुरैश्च वसुन्धरा अगम्या सा भवत्तत्र यत्राभूत्समहारणाः शोणितौघा महानद्य स खड्गशके सद्यस्तत्र विशुश्रूः मध्ये चासुरसैन्यस्य वारणासुरवाजिनां क्षणेन तन्महासैन्यम् असुराणां तथाम्बिका निन्येक्षयं यथा वह्निस्तृणदारुमहाजयं स च सिंहो महानादिमुसृज्यन् धुतकेसरः शरीरेभ्यो अमरारीणामासूनिव विचिन्वती देव्या गणैश्च तैस्तत्र कृतं युद्धं तथासुरैः यथैनं तुष्टुवुर्देवा पुष्टवृष्टिमुचो दिवि इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये महिषासुरसैन्यवधो नाम द्वितीयोऽध्यायः। श्रीमहादेव्यै नमः। अथ तृतीयोऽध्यायः। महिषासुरवधः। ऋषिरुवाच निहन्यमानं तत्सैन्यमवलोक्य महासुरः सेनानिश्चिक्षुरः कोपाद्यौ योद्धुमधाम्बिका स देवीं शरवर्षेण ववर्षसमरे सुरः यथा मेरुगिरे शृङ्गं तोयवर्षेण तोयदः तस्य छित्त्वा ततो देवी लीलयै वशरोत्करान् जघानतुरगान् बाणैर्यन्दारं चैनवाजिनां चिच्छेद च धनुःसद्यो ध्वजं चातिसमुश्रितं दिव्याथ चैव गात्रेषु छिन्नधन्वानमाशुगैः स छिन्नधन्वा विरधो हताशो हतसारथिः अभ्यधावदतां देवीं खड्गचर्मधरोऽसुरः सिंहमाहत्य खड्गेन तीक्ष्णधारेण मूर्ध्नि अजघानभुजे सव्ये देवीमप्यतिवेगवान् तस्याः खड्गो भुजं प्राप्य भपाल नृपनन्दनाम् ततो जग्राहशूलं सा कोपात् अरुणलोचनः चिक्षेपत्ततस्तत्तु भद्रकाल्या महासुरः जाज्वल्यमानं तेजोभिः रविबिम्बमिवाम्बरात् दृष्ट्वा तदा पतच्छूलं देवी शूलममुञ्जदा तेन तच्च तथा नीतं शूलं च स महासुराः हते तस्मिन् महावीर्ये महिषस्य च मूपतौ आजगामगजारूढा चामरस्त्रिदशार्दनः सोऽपि शक्तिं
मुमोचाथ देव्यास्तामम्बिकाद्रुतं हुङ्गाराभिहतां भूमौ पादयामास निष्प्रभां भग्नां शक्तिं निपतितां दृष्ट्वा क्रोधसमन्वितः चिक्षेपाचामरशूलं बाणैस्तदविसाचिनद ततः सिंह समुत्पत्त्या गजकुम्भान्तरस्थितः बाहुयुद्धेन युधेनोच्चैस्त्रिदशारिणा युद्धमानौ ततस्तौ तु तस्मानागान्महींस्गतौ युयुधादेति संरब्धौ प्रहारैरतिदारुणैः ततो वेगात् खमुत्पत्त्या निपत्य च मृगारिणा करप्रहारेण शिरश्चामरस्य पृथक्कृतम् उदग्रश्चरणे देव्या शिलावृक्षादिभिर्हतः दन्तमुष्टिकलैश्चैव कराळश्च निपातिताः देवी क्रुद्धा गदापादैश्चूर्णयामास चोत्थतं बाष्कलं भिण्डिपालेन बाणैस्ताम्रं तथान्तकम् उग्रास्यमुग्रवीर्यं च तदैव च महाहनुं त्रिनेत्रा च त्रिशूलेन जघाना परमेश्वरी बिडालस्यासिनाकायात् पादयामास वैशिरः दुर्धरं दुर्मुखं चोभौ चरर्निन्नेयमक्षयम् एवं संक्षीयमाणे तु स्वसैन्ये महिषासुरः माहिषेण स्वरूपेण त्रासयामास तान् गणान् काश्चित्तुण्डप्रहारेण क्षुरक्षेपैस्तथा परान् लाङ्गुलत्ताडितांश्चान्यान् शृङ्गाभ्यां च विदारितान् वेगेन कांश्चिदपरान् नादेन भ्रमणेन च निःश्वासपवनेनान्यान् पादयामास भूतले निपात्य प्रमथानीकम् अभ्यधावदसोऽसुरः सिंहं हन्तुं महादेव्याः कोपं चक्रे ततोऽम्बिका सोऽपि कोपान् महावीर्य क्षुरक्षुण्णमहीतले शृङ्गाभ्यां पर्वतानुच्चां चिक्षेपच्च ननाद च वेगभ्रमणविक्षुण्णा महीतस्य व्यशीर्यदा लाङ्गुलेन हतश्चाब्धि प्लावयामास सर्वतः धुतशृङ्गविभिन्नश्च खण्डं खण्डं ययुर्घनाः श्वासानिलास्ता शतशो निपेतुर्नभसोऽचला इति क्रोधसमात्मा तमापतन्तं महासुरं दृष्ट्वा स चण्डिकाकोपं तद्वधाय तदाकरोद सा क्षिप्त्वा तस्य वैपाशं तं बबद्धमहासुरं तत्याजमाहिषं रूपं सोऽपि बद्धो महामृधे ततः सिंहो भवत्सद्यो यावत् तस्याम्बिका शिरः छिनत्ति तावत्पुरुषः खड्गपाणिरदृश्यत तद एवाशु पुरुषं देवी चिच्छेदसायकै तं खड्गचर्मणा सार्धं ततः सोऽभून्महागजाः करेण च महासिंहं तं चकर्ष जगर्ज च कर्षतस्तत्करं देवी खड्गेन निरकृन्ददा ततो महासुरो भूयो माहिषमपुरा स्थितः तथैव क्षोभयामास त्रैलोक्यं सचराचरं ततः क्रुद्धा जगन्माता चण्डिकापानमुत्तमं पपौ पुनश्चैव जहासारुणलोचना ननर्द च सुरसोऽपि बलवीर्यमदोत्थतः विषाणाभ्यां च चिक्षेप चण्डिकां प्रति भूधरान् सा च तान् प्रहितांस्तेन चूर्णयन्ती शत्योत्करैः उवाच तं मदोद्धूतं मुखरागाकुलाक्षरं देवि वाच गर्ज गर्ज क्षणं मूढा मधु यावत् पिबामृतं गर्ज गर्ज क्षणं मूढ मधु यावत् पिबाम्यहम् मया त्वयि हतेऽत्रैव गर्जिष्यन्त्याशु देवताः ऋषिरुवाच एवमुक्त्वा समुत्पत्य सारूढा तं महासुरम् आदेन्याक्रम्य कण्ठे च शूलेन ऐनमदाडयत्
ततः सोऽपि पदाक्रान्तस्तया निजमुखार्ततः अर्थनिष्क्रान्त एवादिदेव्या वीर्येण संवृतः अर्थनिष्क्रान्त एवासौ युध्यमानो महासुरः तया महासिना देव्या शिरश्चित्वा निपातितः ततो हाहाकृतं सर्वं दैत्यसैन्यं ननाशतत् प्रहर्षं च परं जग्मुः सकला जगदागणाः तुष्टुवुस्तां सुरां देवीं सह दिव्यैर्महर्षिभिः जगुर्गन्धर्वपदयो ननृदुश्चाप्सरो गणाः। इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये महिषासुरवधो नाम तृतीयोऽध्यायः। अथ चतुर्थोऽध्यायः। शक्राधिकृतदेवीस्तुतिः। ऋषिरुवाच शक्रादयः सुरगणा निहतेति वीर्ये तस्मिन् दुरात्मनि सुरारिबले च देव्या तां तुष्टुव प्रणति नम्रशिरोधरां साः वाक्भिः प्रहर्षपुलकोद्गम चारुदेहाः देव्या यया तदमिदं जगदात्मशक्त्या निःशेषदेवगणशक्ति समूहमूर्त्या तामम्बिकामखिलदेवमहर्षिपूज्यां भक्त्या नता स्म विधदादो शुभानि सा नः यस्या प्रभावमधुलं भगवानन्दो ब्रह्माहरश्च न हि वक्तुमलं बलं च सा चण्डिकाखिलजगत्परिपालनाय नाशाय च शुभभयस्य मतिं करोतु या श्रीस्वयं सुहृदिनां भवनेष्वलक्ष्मीः पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धिः श्रद्धा सदां कुलजनप्रभवस्य लज्जा तां त्वां नदास्मा परिपालय देवि विश्वं किं वर्णयाम तव रूपमचिन्त्यमेतत् किं चादिवीर्यम् असुर क्षयकारि भूरि किं चाहवेषु चरितानि तवादियानि सर्वेषु देव्यसुरदेवगणादिकेषु हेतुः समस्तजगदां त्रिगुणापि दोषैः न ज्ञायसे हरिहरादिभिरप्यपारा सर्वाश्रयाखिलमिदं जगदंशभूतम् अव्याकृता हि परमा प्रकृतिस्त्वमाद्या यस्याः समस्तसुरदा समुदीरणेने तृप्तिं प्रयाति सकलेषु मखेषु देवी स्वाहासि वै पितृगणस्य च तृप्तिहेतुः उच्चार्यस्य त्वमद एव जनैः स्वधा च या मुक्तिहेतुरविचिन्त्य महाव्रता त्वम् अभ्यस्यसे सुनियतेन्द्रिय तत्त्वसारैः मोक्षार्थिभिर्मुनिभिरस्त समस्तदोषैः विद्यासी सा भगवती परमा हि देवी सप्तात्मिका सुविमलर्ग्यजुषां निधानम् उद्गीतरम्यपद पाठवतां च साम्नां देवी त्रयी भगवती भवभावनाया वार्ता च सर्वजगदां परमार्तिहन्त्री मेधासी देवी विदिता किल शास्त्रसारा दुर्गासी दुर्गभवसागरनौरसाङ्गा श्रीः कैडभारि हृदयैककृताधिवासा गौरी त्वमेव शशिमौलिकृतप्रतिष्ठाः ईषत्सहासममलं परिपूर्णचन्द्रबिम्बानुकारी कनकोत्तमकान्तिकान्तम् अत्यद्भुतं प्रहृतमात्तरुषा तथापि वक्त्रं विलोक्य सहसा महिषासुरेण दृष्ट्वा तु देवी कुपितं भ्रुकुटीकराळम् उद्यत् शशाङ्कसदृशच्छवि यन्न सद्यः प्राणान् मुमोच महिषस्तदीव चित्रं कैर्जीव्यते हि कुपितान्तकदर्शनेन देवी प्रसीद परमा भवती भवाय सद्यो विनाशयसि कोपवती कुलानि विज्ञातमेतदधुनैव
यतस्तमेतत् नीतं बलं सुविपुलं महिषासुरस्य ते सम्मदा जनपदेषु धनानि तेषां यशांसि न च सीदति धर्मवर्गः धन्यास्त एव निभृतात्मज भृत्यदाराः येषां तदाभ्युदयदा भवनी प्रसन्ना धर्म्याणि देवि सकलानि सदैव कर्माण्यत्यादृता प्रतिदिनं सुकृतीकरोति स्वर्गं प्रयाति च ततो भवति प्रसादात् लोकत्रयेऽपि फलदा ननु देवि तेन दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेषजन्तोः स्वस्तैः स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि दारिद्र्यदुःखभयहारिणि का त्वदन्या सर्वोपकारकारणाय सदार्द्रचित्ता एभिर्हदैर्जगदुपैति सुखं तथैते कुर्वन्तु नाम नरकाय चिराय पापं संग्राममृत्युमधिगम्य सिद्धिवं प्रयान्तु मत्वेदि नूनमहितान् विनिहंसि देवी दृष्ट्वैव किं न भवति प्रकरोति भस्मा सर्वासुरा नरिषु यत् प्रहिणोषि शस्त्रं लोकान् प्रयान्तु रिपवो हि शस्त्रभूताः इत्थं मदर्भवति तेष्वहितेषु साध्वी खड्गप्रभानिकरविस्फुरन्नैस्तथोग्रैः शूलाग्रकान्तिनिवहेन दृशोऽसुराणाम् എന്നാഗതാ വിലയമംശു അതിന്ദു ഖണ്ഡയോഗ്യാനനം തവ വിലോകയതാം തദേതത് ദുർവൃത്തവൃത്തശമനം തവ ദേവി ശീലം രൂപം തഥൈതദവിചിന്യമതുല്യം അന്യൈഃ വീര്യം ജഹന്ദ്ര ഹൃദദേവ പരാക്രമാണാം വൈരിഷ്വപി പ്രകടിതൈവ ദയാ ത്വയേത്ഥം കേനോപമാ ഭവതു തേസ്യ പരാക്രമസ്യ രൂപം ച ശത്രുഭയകാര്യതിഹാരി കുത്രാ ചിത്തേ കൃപാ സമരനിഷ്ഠുരതാ ച ദൃഷ്ടാ ത്വയേവ ദേവി വരദേ ഭുവനത്രയേപി ത്രൈലോക്യമേതദഖിലം രിപുനാശനേന ത്രാതം ത്വയാ സമരമൂർധനി തേപി ഹത്വാ നീതാദിവം രിപുഗണാ ഭയമപ്യപാസ്തം അസ്മാകമുന്മദ സുരാരിഭവം നമസ്തേ ശൂലേന പാഹിനോ ദേവി പാഹി ഖഡ്ഗേന ചാംബികേ ഖണ്ഡാസ്വനേന ന പാഹി ചാപദ്യാനി സ്വനേന ച പ്രാച്യാം രക്ഷ പ്രതീച്യാം ച ചണ്ഡികേ രക്ഷ ദക്ഷിണേ പ്രാമണേനാത്മശൂലസ്യ ഉത്തരസ്യാം തഥേശ്വരി സൗമ്യാനി യാനി രൂപാണി ത്രൈലോക്യേ വിചരന്തി തേ യാനി ചാത്യന്തഘോരാണി തൈരക്ഷാസ്മാം തഥാ ഭുവം ഖഡ്ഗശൂലഗദാദീനി യാനി ചാസ്ത്രാണി തേംബികേ കരപല്ലവസീം സംഗീനി തൈരസ്മാൻ രക്ഷ സർവതഃ ഋഷിരുവാച ഏവം സ്തുതാ സുരൈർദിവ്യൈർകുസുമൈർനന്ദനോദ്ഭവൈഃ അർച്ചിതാ ജഗദാം ധാത്രീ തഥാ ഗന്ധാനുലേപനൈഃ ഭക്ത്യാ സമസ്തൈസ്ത്രിദശൈർദിവ്യൈർധൂപൈ സുധൂപിതാ പ്രാഹ പ്രസാദ സുമുഖീ സമസ്താൻ പ്രണതാൻ സുരാൻ ദേവി വാച ദദാമ്യഹമതിപ്രീത്യാ സ്തവൈരേഭിഃ സുപൂജിതാ ജഗതാമുപകാരായ കിമന്യദവശിഷ്യതേ കർത്തവ്യമപരം യച്ഛ ദുഷ്കരം തന്നിവേദ്യതാം കരോമി ഭവതാം കാര്യം സംപ്രീത്യ ദുഷ്കരം മഹത് സുപ്തൈവ ച പ്രസന്നാസ്തേ കൃതാഞ്ജലി പുടാ ജഗൂഃ വ്രിയതാം ത്രിദശാ സർവേ യദസ്മത്തോഭിവാഞ്ചിതം ദേവാ ഊചു ഭഗവത്യാ കൃതം സർവം ന കിഞ്ചിദവശിഷ്യതേ യദയം നിഹതഃ ശത്രുരസ്മാകം മഹിഷാസുരഃ യദി വാപി വരോ ദേയസ്ത്വയാസ്മാകം മഹേശ്വരീ സംസ്മൃതാ ത്വം നോ ഹിംസേധാ പരമാപദഃ യശ്ച മർത്യസ്തവൈരേഭിസ്ത്വാം സ്തോഷ്യത്യ അമലാനനേ തസ്യ വിത്തർത്ഥി വിഭവൈ ധനധാരാദിസമ്പദാം വൃദ്ധയേസ്മത്
प्रसन्नात्वं भवेद्धा सर्वदाम्बिके। ऋषिरुवाच इति प्रसादिता देव्यर्जगदोऽर्थे तथात्मनाः। तथेत्युक्त्वा भद्रकाली बभूवान्तर्हिता नृपा। इत्येतत् कथितं भूपः सम्भूता सा यथा पुरा। देवी देवशरीरेभ्यो जगत्त्रयहितैषिणी। पुनश्च गौरी देहात् सा समुद्भूत यथाभवत्। वधाय दुष्टदैत्यानां तथा शुम्भनिशुम्भयो हि रक्षणाय च लोकानां देवानामुपकारिणी। तच्छृणुष्व मयाख्यातं यथावत् कथयामि ते। इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये शक्राधिकृतदेवीस्तुतिर्नाम चतुर्थोऽध्यायः। यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं तु यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देवा नारायण नमोऽस्तुते। विसर्गबिन्दुमात्राणि पदपादाक्षराणि च न्यूनानि चातिरिक्तानि क्षमस्व सा ईश्वरा। अपराधसहस्राणि क्रियन्ते हर्निशं मया दासोऽयमिति मां मत्वा क्षमस्व सा ईश्वरा। अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम। तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष सा ईश्वरा। रक्ष रक्ष सा ईश्वरा। रक्ष रक्ष सा ईश्वरा। हरिः ओं तत्सत्। श्री सा ईश्वरार्पणमस्तु। स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेण मार्गेण महीमहिषा। गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं। समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु। समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु। समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं वरस्मै नारायणायेति समर्पयामि। सदाशिवायेति समर्पयामि। जगदम्बिकायेति समर्पयामि। समर्पयामि समर्पयामि सर्वं समर्पयामि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।